Dol, pwede ba nimo ungaron akong talaba? Murag uga naman eh. Hoy! Hinanggam ni nga comment ni. Unsa man ni akong dila dul makahatag og basa? Pagkaway ayaw ni mga comment dul. Murag binuang naman ni nga comment ni. Ay kabuang gini nga comment. Ay murag pagtarong di mamuoy. Hala. Pero yes. Yes, uy. Kusa ma'am karon na yun. Sige, i-comment lang dre. Or dre dito sa kong ma'am sa akong messenger. Kahanggam nga comment.